Guys, siapa sangka di saat dunia sibuk bikin baby carrier canggih dengan klik-klik magnet, sabuk 5 titik, dan desain futuristik kayak mau terbang ke Mars, justru kain gendong tradisional Indonesia yang bikin para bule bengong sambil bilang, "Wait, this is genius." Iya, cuma selembar kain. Nggak ada rangka besi, nggak ada plastik, nggak ada manual book setebal skripsi. Tapi efeknya internasional. Awalnya mereka lihat mungkin sambil mikir, ini serius aman, lalu minta diajarin, minta tutorial, nanya detailnya. Bahkan ada yang khusus belajar cara lilitnya biar presisi. Dari yang cuma penasaran jadi bangga pakai. Padahal buat kita, ini pemandangan biasa. Dari dulu nenek-nenek di kampung udah pakai teknik ini tanpa workshop parenting, tanpa webinar 3 jam. Tapi jangan salah guys, di balik cuman kain, itu ada logika yang rapi. Berat bayi terdistribusi merata. Orang tua tetap bisa gerak bebas. Bayi nempel hangat ke tubuh penggendong. Dan entah kenapa, begitu digendong kayak gini, bayi itu cepat banget tertidur. Kayak punya tombol auto sleep bawaan pabrik. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so gotten requests from you guys on how I was wearing my baby looks unfolded it up. And then put it around. So the shorter piece goes over the front and the longer piece is gonna go under. She's gonna sit here and then this one's gonna go over and tuck in. But after that, she's replaying. Yeah. Strap under her bum like this. And then if you're lucky to have Indonesian husband to tie it in the back, you will do this. And here we go. What I did in my last video is I literally just expand this and then turn her sideways like this. Yay! Okay, wasn't my best tutorial, but usually her legs fit. And then we go like this, yay! And then she'll be asleep before you know it. He does it way better because he grew up in this. And I just learned about this last week. Kaget banget aku, ternyata aku kan dari tadi bawa Liam pakai gendongan yang kayak gini. Terus yang gendongan Indonesia. Terus udah 3 orang sampai sekarang nanya gue, orang Turki. Mereka nanya kamu beli di mana sih itu. Mereka suka banget. Kira gendongan Indonesia menyala. Kayaknya kalau di Bosnia ada nggak gendongan seperti ini? Di Bosnia aku bawa Liam ke Bosnia. Terus aku pergi tengah kota. Terus aku jalan-jalan. Terus gendong yang seperti ini. Semua orang liatin aku dan mereka geleng-geleng kepala karena di Bosnia yang bawa anak pakai gendongan seperti ini cuman gypsy atau yang minta-minta. Jadi mereka semua liatin aku apakah aku lagi minta-minta atau apa. Padahal ini lumayan enak, mereka gak tahu aja. Makanya yang pengemis dan yang lain mau bawa pakai ginian di sana karena seharian gendong tidak pegel. Malu, malu. Bye-bye. Muah, pusu. Muah. Yang bikin orang luar makin kagum bukan cuma tekniknya, tapi filosofinya. Ini bukan sekadar alat, ini budaya, turun-temurun, dipakai di berbagai daerah di Nusantara. Tanpa branding mewah, tanpa slogan marketing, tapi efektif, aman, fungsional. Bahkan banyak yang bilang metode ini terasa lebih natural dibanding carrier modern yang bentuknya kayak rompi astronot. Karena kainnya fleksibel, bisa disesuaikan. Mau gendong depan? Bisa. Miringin sedikit biar bayi nyaman? Bisa. Mau lebih rapat? Tinggal atur simpulnya.
Teknologi tradisional tapi otaknya jenius. Dan lagi-lagi, kita sering menganggap ini biasa aja. Padahal dunia lagi sibuk cari sesuatu yang hangat, simple, dan meaningful. Dan ternyata jawabannya udah lama ada di sini. Dari desa-desa di Indonesia sekarang, kain gendong ini keliling dunia, dipakai orang asing dengan rasa bangga. Difoto, dibagikan, dipuji. Benda yang lahir dari tradisi justru jadi simbol kedekatan orang tua dan anak di era modern yang serba cepat. Jadi kesimpulannya guys, kadang yang kita anggap kuno justru itu yang paling relevan. Gendongan bayi Indonesia bukan cuma kain, dia warisan, dia solusi, dia bukti kalau kearifan lokal nggak pernah ketinggalan zaman. Dan lagi-lagi, dunia baru sadar setelah kita duluan punya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what. Mbak Bule ini sampai dikira pengemis setelah menerapkan ilmu dari Indonesia. Sepulang liburan dari Indonesia, dia mencoba menggendong anak ala orang Indonesia. Tapi waktu jalan di pasar, orang-orang malah menatapnya dan mengira dia seorang pengemis. Karena nggak terima, Mbak Bule ini akhirnya ngomong seperti ini. Semua orang liatin aku dan mereka geleng-geleng kepala karena di bosnya yang bawa anak pakai gendongan seperti ini cuma gypsy atau yang minta-minta. Padahal ini lumayan enak, mereka nggak tahu aja. Menurutmu setuju nggak dengan pendapat Mbak Bule ini? Komen ya. Kebit aja, pindah ke depan. Ya, ini pindah lagi ke sini. Ya, kebit aja sampai ke belakang. Pindah ke sana. Nah, gitu ya. Kecil banget sih. Lucu banget. Terus kalau mau turuninnya sama aja. Ini balik lagi ke sini. Oke, coba ya. Coba. Ah. Oke, sip. Mantap, udah siap. Coba ini. Diginiin. Iya, coba disendawain. Begini ya. Ya. Ini. Nanti mau tidur aja di atik. Nah, ini buat kebaikan dia juga. Sayang, bentar. Apa ya? Nah, Gak apa. enggak, ditahan-tahan. Ini sininya. Sininya. Enggak nutup hidungnya kok, dia miring. Nggak kepentok tadi. Enggak. Ini tadi agak keras gitu nggak apa-apa ya? Atau gimana? Enggak apa-apa. Nanti kalau misalnya itu dikasih gitu aja alas ya? alas. Tok dikit tadi. Kalau kayak gitu malahan tuh. Dah, taruh lagi. Sip, udah paham. Sip. Udah ya. Udah ya sayang ya. Kalau